ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପାଳି କରିବେ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ବିଦେଶୀ ବା ପ୍ରବାସୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସହନାଗରିକ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଅଟ। ଏଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଏଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମତେ କୁହାଯାଉଛି। କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ତୁମେ ବିଦେଶର ଲୋକ ନୁହଁ, ତୁମେ ବିଦେଶୀ ନୁହଁ କି ପ୍ରବାସୀ, ତୁମେ କି ଅଟ? ତୁମେ ପରିବାରଭୁକ୍ତ। କୁ ପରିବାର? এটা ଖରା ପରିବାର ନାହିଁ, ଚାକିରି ପରିବାର ନାହିଁ, ଖସଲା ପରିବାର ନାହିଁ। କୁ ପରିବାର? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଲୋକ ଆମେ ଅଟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଲୋକ ଅଟୁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଗାଁ ଗହଳି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭୟଙ୍କା, ତାଙ୍କର ଖାନଦାନ ବୋଲେ ଭୟଙ୍କା, ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧାଟା ଭୟଙ୍କା, ତାଙ୍କର ଖାଇବାଟା ଭୟଙ୍କା, ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଭୟଙ୍କା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବି ଭୟଙ୍କର। ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ, ଏଜୁକେଟେଡ, ଏମିତି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶୁଣୁ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଏମଏଲ ର ପୁଅ ବୋଲେ ଏ ସଫାଇ ବାଲା ମାନ ସହିତ ସକାଳେ ଯିବେ କି? ଏମଏଲ ର ପୁଅ, ରାଜାର ପୁଅ ଭିକ ମାଗିବେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। କଲେକ୍ଟର ର ପୁଅ କୋଉଠି ଥିବେ? ଜମିନ ଦୋକାନରେ କାମ କରିବେ, କୋଉଠି ଥିବେ? ନାଇଁ, ଆମେ କାହାର ପୁଅ? ଆମେ କୁ ପରିବାର ଲୋକ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାର ଭୁକ୍ତ ଆମେ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିପାରୁନାହିଁ? ଦୁନିଆ ଆମକୁ କଣ କରିପାରୁନାହିଁ? ଧରିକିନା ରଖିପାରୁନାହିଁ, ଆମକୁ ପରମ୍ପରା ବାନ୍ଧିକିନା ରଖିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟୁ। କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ଅଟୁ? କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଭିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୋଉଠି ଆମେ ଯିବୁ, କୋଉଠି ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଆମେ ବସିବୁ, କାହା ସହିତ ଆମେ ବସିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ବିଦେଶୀ ଆମେ ଥିଲୁ, ପ୍ରବାସୀ ଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମକୁ କଣ କଲେ? ପରିବାରଭୁକ୍ତ ସେ କଲେ। ଆମକୁ ସେ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସେ କଣ କଲେ? ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ଅଟୁ? ତାହାଙ୍କର ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଟୁ, ମେମ୍ବର ଆମେ ଅଟୁ। ଆଜି ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପରିବାର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପରିବାର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଟୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଟୁ, ଆଉ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ ପୃଥିବୀରେ ନଥିଲେ। କେହି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ, କୌଣସି ପରିବାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଜୀବନଯାପନ କଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ ଆମର ଗୁରୁ, ସେ ଆମର ଆଦର୍ଶ। ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖି ଯଦି ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଆମେ ଚାଲବା, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କଣ ହେବା ନାହିଁ? ଆମେ ପଡ଼ିଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବା ନାହିଁ। ସେ ଆମର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେ ପରିବାର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯେ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି, କଣ କଣ ହୁଏ? ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାମ କରନ୍ତି, ପରିବାରରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ? ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରୁ, ଆହୁରି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିବୁ ଯେତେ ଦିନ,
सेते दिन पर्यंत ये वाक्य को आम पाठ करुवार आवश्यक रही जो पर्यंत जीशुंकर आगमन ही नहीं से पर्यंत ये वाक्य को आम मन रखिबार आवश्यक रही। ये वाक्य है प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय को आसबे। प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 8 पद पढ़ी आम आग को बढ़ा जदि मिलूँ किए जदि पढ़ार साहाय्य किंतु पवित्र आत्मा तुम मान अवतीर्ण हुए तुम्हें माने शक्ति प्राप्त हो। देखो ध्यान सहित शुणिबे बाइबल पढ़ला आपण माने मुंड उठाइबार अछि आउरी मु कौन कहूँ सीटा ध्यान सहित शुणबार आवश्यक। किंतु पवित्र आत्मा तुम मान ऊपर ओल्हे आसले तुम्हें कौन हेबो शक्ति पाए। शुणु गोटे स्त्री ऊपर जदि पवित्र आत्मा जते बेले आसबे स्त्री कौन हेबे स्वामी हेबे कि कौन हेबे घरर मालिक हेबे कि नहीं। एबे गोटे स्वामी ऊपर जदि पवित्र आत्मा आसले से स्वामी कौन हेबे स्त्री हेबे कि कौन हेबे गोटे उत्तम स्वामी हेबे। गोटे ऑटो वाला ऊपर जदि पवित्र आत्मा आसबे गोटे ऑटो वाला कौन हेबे बस वाला हेबे कि नहीं कौन हेबे से गोटे भल ऑटो वाला हेबे। थमना रे बुढ़िया नथिबो 5 जगह 10 बोली कोई पाइबे नहीं भौणी को देखले भौणी परी माँ को देखले माँ परी। आम सोशल मीडिया गुड़े देखू एमती ऑटो वाला मन मध्य थिबे बस स्टैंड को नेउची बोली से माने रामगिरी आड़े धरवा जाऊे बुझीपार कि ना ये गली मुझे बहुत कष्ट मुझे मुकुड़ी आसली मत पुलिस भाई 2टा थिले बोली मत रक्षा कले एमती बोली कि पवित्र आत्मा ऊपर ओल्लई ऑटो वाला मान नांती एठा पवित्र आत्मा जते बेले गोटे नर्स उपरे कि डॉक्टर उपरे कि जने चाकरिया उपरे जते बेले ओल्लेबे से लोक कौन हेबे उत्तम हो जिवे जे गोटे भल स्त्री हेबे भल स्वामी हेबे। सेतिपाई आमर परिवार रे आमे कौन हेबार अछि शक्ति पाइबार अछि। केमिति शक्ति खराब सहभागिता को नहीं बोलवाटा सबु क्षेत्र लोक मान शक्ति अछि जमी किणी पारबे से माने घर बांधी पारबे सब करि पारबे मात्र खराब लोक सहित बस नाही बोली बाइबल कहउछि तांकर सहित न बसी से मान रहि पारबे नाही। भलो आराधना करबे प्रचार करबे अनेक भाई भौणी माने मात्र दुखर विषय से मानकर परचर्चा जीव नाही 2 अक्षर भाषा पार्टी से माने बंद करि पारबे नाही कहीं पारु ना जानी कारण पवित्र आत्मा रे से माने पूर्ण ही नांती मु कहबा पई चाहे आमे परिवार रे बंचुचु नूतन नियमर विश्वासी अटु सेतिपाई हमकु बहुत बहुत आवश्यक जे प्रभु को आमे कहि प्रभु सबु समय रे मु पवित्र आत्मा रे पूर्ण ही बंचिबा पई चाहूँ कारण पवित्र आत्मा को बिना मोर परिवार को मु कौन करि परिबि नै हैंडल करि परिबि नै मु चलाई परिबि नै। तिपाई पवित्र आत्मा जते बेला हमर ऊपर आसबे गोटे स्वामी गोटे स्त्री ऊपर कौन हेबो आमे शक्ति पाइबो कौन बोली शक्ति पाइबो कौन बोली शक्ति पाइबो खाली माइकिनार लगबा खेले उदार बाड़ी मांगी जोर दुका हेले जीवार आउरी स्वामी कौन सी समस्या हेले जीवार नाही से शक्ति की बहुत परिवार एंती शक्ति गुडी करथिबो होय म बाबा उठी पारु नाही बसी पारु नाही आते 8 दिन जाई केना सिटी थिबे वर्ष वर्ष ऋण मागे से मान खर्च करबे मात्र स्वामी रो बापार देह जदि खराब हे जीवो स्वामी रो माहार देह भल नथिबो बोले ए जो महारानी केंती होथिबो उषुम पानी गोटे देवार मिसा नहीं यही सब विषय केते बेले बदलबो केते बेले ठीक हेबो हमकु पवित्र आत्मा रे आमे पूर्ण हेबार आवश्यक करै पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेबार आवश्यक करै पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेबा स्वामी हेले कुई गलिस बोलबे कि निज स्त्री को देखुनु कि देखुनु देखा जाउनी तते एंती कहबे कि कोन कहबे देखा जाउ नहीं मो टिके नहीं देखी कि ना टिके जाओ
नहीं कि एबे कथा कहला बेले चेहरार छवि भी भिन्न भिन्न थाए कि नहीं चेहरार छवि मिसा तार छवि छवि देखले जानी हे ए लोक आज बहुत कंचा लंका परि राग होइची ना ए लोक ठंडा अछि जानते हेबो कि नहीं कहबाटा तो छाड़ो बे नहीं कि एबे उपरे ओनाइले सकाळे हम ओनाइले जानी दउछु कि नहीं आज बहुत मेघुआ अछि भले वर्षा हेबाटा हेबो जानी हेबो कि नहीं पवित्र जदि पूरा उज्जवल थिले आज भयंकर खरा हेबो भाई नहीं कि बेले बेले स्वामी स्त्री मान को देखले बाप रे आज अंकर करे कोन ना कोन हेइची चिकन लेइथिबो नले मटन लेइथिबो बोलला बोल सत कि नहीं ए भाई केंती रंगवा दिसचंदी आछि ए भौणी केंती आछि कावरा कावरा पुर दुसचंदी बोली कि ना हम मुंह देखले हमें जानि देबो कि नहीं हां यदि भाई हमर कुमळचन भाई घर केंती रहउछन का जडा नै कि यदि भाई एबे हमर राम भाई घर भाईग्रती भाई घर आमे समस्त फील्ड ऊपर रहउछ हमें नै कि आपण माने पास्टर घर को मिसा टिक देखबार ए बेसी बेसी शिक्षा देउछि सिना आकर घरे टिक टोना हटरा टिक होउछंती कि नै टिक देखबार टिक हम फील्ड ऊपर काई गछु कि आमे चाइले कोरापुट बाटे कुट रही थांतु नै सप्ताह सप्ताह कास थांतु धूमधाड़क टीवी देखि थांतु धूमधाड़क बुली थांतु खाइबार नै पीबार नै भुर्सा मुंडा पुरी बुली बाइबल पढबार नै किछि नै रबार दिन आसी आत्मारे दिनहीन लक्के धन्य बोली नहीं भयंकर प्रचार करतांतु ये विश्वासी मान सुनी किना भक्कवा बाप रे अब आज्ञा को पूरे आत्मिक हेबा को पड़बो आत्मिक नहीं घरे कुटा एते भांगो बुझी परछन कि नहीं गंजाई टाणु माने प्रचार करी बोलुचंती नहीं कि भाबुचंती कोन प्रभु आखि रे धूली मार देछि बोल देखु नांती से देखु नांती बहुत बालक माने चर्च ऊपर रहिबेने काहे कि विश्वासी माने देखि देबे भूल भाल कले देखि देबे बोली रहबे नै से माने मु प्रभु को धन्यवाद दे मु कहिबा पय आपण मान को थारु मिसा मोर आत्मिक जीवन ठीक नै मात्र मु केबे मध्य ए कपटपण मोर जीवन मु रखबा पय चाहे मु सब बेले चेष्टा करे प्रभु मु जेमति शिक्षा देउछि मोर जीवन प्रथम रे सेमति थिबारु मोर परिवार प्रथम रे सेमति थिबारु नल मु केमिति शिक्षा दे पारबी मु तुमर दास केमिति हेई पारबी एडा आंथै किना मु प्रभु गोटा सब बेले कांदे मु प्रभु गोटारे शक्ति मागे प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु मु कहिबा पय चाहे परिवार रे गोटे स्वर्गपरि जीवन बिताइबा पय चाहुचंती परिवार रे शांति आनंद रहिबा पय चाहुचंती आपण को मते कोन हेबा पड़बो पवित्र आत्मा गोटा शक्ति पाइबा को पड़बो आपण माने सेही एफिसी पुस्तक 6 अध्याय को आसीबे एफिसी पुस्तक 6 अध्याय आपण माने 10 पद रु आगु को पढंतु शेष कथा एही कोन से शेष कथा प्रभु को ठार शक्ति प्राप्त होई ताहा को पराक्रम रे बड़वान हो खाई खाई केना बड़वान हेले हेबो नै भोजी खाइबार जुटी चिकन बोले सिठी जुटी मटन बोले सिठी जाई केना पूरा गिरी दे तंदूर से नाई भाई ए साइड को बेसी पेन हेउची आ मसला टिके चकटलाटा खाइलो नै टिके बहुत नहीं लेखा जाऊँ तुम केमती बड़वान हुओ बिरयानी खाई जिम करी नहीं कि कराटे शिखी सकले सकले रनिंग जाई केमती बड़वान हुओ तुम्हें ये लेखा जाऊँ मत बहुत भल लगे वाक्य गुड़ी को कौन बो लेखा जाऊँ प्रभु को ठारू शक्ति प्राप्त होई ताहांको पराक्रम रे बलवान हुओ हालेलुया ताहांको पराक्रम तुम्हें बलवान हुओ तुम्हें बलवान हेले कौन करि पारबो परिवार रो अशांति को तुम्हें कौन करि पारबो दूर करि पारबो परिवार रो अभाव को तुम्हें कौन करि पारबो प्रभु को निकट तुम्हें कहि पारबो तुम्हें बलवान हेले कौन करि पारबो तुम्हें प्रभु को निकट रे आंठैबार समय पाइबो प्रिय प्रभु को लोक माने लिखा जाए शेष कथा एही प्रभु को ठारू शक्ति प्राप्त होई ताहांको पराक्रम रे बलवान हो आमे का ठारू शक्ति पाइबार अछि सरकार ठारू नहीं लोक माने मोर की चिंता मोर हाथ बहुत लंबा मोर हाथ बेस ऊपर लेवल पर्यंत मोर हाथ अछि जदि अधिक गर्व करवा लोक अधिक पावरफुल भाव रे कथा कहबा लोक के सेटा आमे आगा कहबो अन्य के कोई पारबे नै
ନେଇକି ବେଳେ ବେଳେ କହିବେ ନା ମୋର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ହାତ ଅଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୋର ବନ୍ଧୁ। କଣ ହେବ, ଆମର ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ହାତ ଅଛି। କାହାଟା ବେଶୀ ଡେଙ୍କ ତ କାହାର ଲମ୍ବା ବେଶୀ, ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା କି ଲଜ୍ଜାର କାରଣ ସେଟାକୁ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ଭାଇ ଏମଏଲ ର ଭୋଜିରେ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ବାହାଘର ଥିଲା ତ ଡାକିଥିଲା, ଏମଏଲ ମତେ ଡାକିଥିଲା। ଆଉ ବିଜାତି ଭୋଜିରେ ତ ତମେ ଯିବା କଥା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ। ଏ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟକୁ ତୁମେ କଣ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରେ ନା, ମୁଁ ବିନା କୋଟରେ ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ ବୋଲୁଛି ଲୋକ। ବିନା କୋଟ ବିନା ଗାଉନରେ, ଗାଉନ କଣ କରବୁ? ଏ ନାଇଟି ଗାଉନ ଯାକ ଆମେ ପିନ୍ଧିକିନା କୋଉଠି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଏ ଗାଉନ ବିନା ଗାଉନରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତୁମେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଛ। ଏମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅବସ୍ଥାରେ ନର୍କରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ ନ କରିକିନା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି। ଶେଷ କଥା ଏହି, ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି। ଶକ୍ତି ନଥିବାରୁ କଣ କଣ ହୁଏ? 11 ପଦ ପଢିବେ ଆପଣ ମାନେ। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜାରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କର। ସବୁ ସଜା ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉ ନାକି, ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? କିଛି ସଜବାଜ ନ ହେତେ ପଳେଇବେ କି? ଚାଲ ରେ ଏମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲ, ମୋର ଡେବ୍ରି ହାତଟା ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛି, ଆଉ ଖାଇବା ହାତ ତ ମୋର ଆଉ କଣ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅଛି। ଏମିତି ପୁରା ବୁଲାଇ ଦେଲି ମାନେ ଫାପଡି ହେଇଯିବେ, ବଲଲା ପରେ ଯିବେ କି? ନାଇଁ, ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକିନା ଯିବେ। ଆଉ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କି ନାଇଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ପରି ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଏ ପରିବାରରେ ଏବେ ପରିବାର ଆମେ ରହୁଛୁ ନାଇଁ କି, ଆମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଲଗା ଥିଲେ ବି ଆମେ ଅଲଗା ରହୁଛୁ। ଯାହା ବି ଆମର ପରିବାର ରହୁଛୁ, ପରିବାର ଭିତରେ ଆମର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଆମର ଶତ୍ରୁ କିଏ? କମଳଚନ ଭାଇ ବେଳେ ବେଳେ କହିବେ କି ନାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଶତ୍ରୁ ଲାଗି ଏ ଘରେ ଏମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ହେଉଛି। ମୋର ଶତ୍ରୁ ବୋଲେ ମୋର ସାତ୍ରୀ ଆକା, ମୋର ସାତ୍ରୀ ଆକା ମୋର ଶତ୍ରୁ। କୁହନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଲୋକ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ ହେଲା। ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଶୈତାନ। ଆହୁରି ଆମର ଯୁଦ୍ଧ, ଯଦି ଆମର ଶୈତାନ ଯଦି ଆମର ଶତ୍ରୁ, ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କାହା ସହିତ ହେବା କଥା? ଆମେ ତ ଚଣ୍ଡୀ ଲାଗିଥିବୁ ସାତ୍ରୀ ଠାନେ। ସାତ୍ରୀ ଠାନେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ, ଆମର ସାତରା ଠାନେ ଯୁଦ୍ଧ, ଟିକେ ଟିକେ ଜମି ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସୁନା ପାଇଁ, ନାକର ଖୁଟି ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ। ମୋର ଖୁଟି ନେଇ ତୁଇ ସେ ବାଟେ ନେଇକି ହାଜାଇ ଦେବାର, ତୁଇ ଏତକି ଦିନ ମୁକୁଲାଇ ଦେବାର ନାହିଁ ବୋଲଲା ପରେ ନେଇକି ଆମର ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଷୟରେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ମୋର ଜମିରେ ତୁମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିଦେଲ ଭାଇ, ଏତେ ଲମ୍ବାଇ ଦେଲ। ଆମର ଯମୁନା ଭଉଣୀ ଘର, ସେ ଘର ଆମେ କରୁଛୁ। ସେ ଲୋକ ନାଇଁ, ତାର ଅଣ୍ଡା ବି ହେଇ ନଥିଲା, ଆମେ ଜାଗା ଧରିଲା ବେଲେ ବୋଲଲା ପରେ ଅଛି କି ନାଇଁ, ଆମେ ସେଠି ଘର ଗଲା ପରେ ସେ ଛୁଆ କଥା ଛାଡ, ଅଣ୍ଡା ମିଶା ହେଇ ନଥିଲା, ସେମାନେ ନଥିଲେ। ପରେ ଆସିକିନା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମର ଜାଗା ଏତିକିରୁ ଥିଲା। ଆମେ କିଛି କହିଲୁ ନାହିଁ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସେତିକିରୁ ତୁମେ ଆରାମସେ କର। ଆମର ଘର ପାଇପ ୱାରିଂ କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି, ସେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛି, ବାରି କହୁଛି ବାଇବେଲ, ଫାଷ୍ଟର ଲୋକ ଆଉ ବାଇବେଲ ପଢୁଛି, ବାହାରେ ଆସିକିନା ଆମକୁ ଗାଳି କରୁଛି। ବାଇବେଲ ଛନେ ପଢୁଛି, ଭିତରେ ପରି ଆରି ବାହାରେ ଆସି ଗାଳି କରୁଛି। କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ, ଏବେ ଆମର ଏଇଟା ଘର, ଆମର କାନ୍ଥରେ ଆମେ ପାଇପ ଲଗାଇ ପାରବୁ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ, ଆମର ସାମ୍ନା ପଟେ ଦୁସୁଛି, ପାଇପ ଲଗାଉ ନାହିଁ। ଓହୋ ପ୍ରଭୁ, ସେ ପାଇପକୁ ଭିତର ପଟେ କରି ଆମର ଘରର ଛାତକୁ କଣା କରି ଆମେ ବାହାର କଲୁ। ଆମେ ଛାତ କଣା କଲେ ଭଲ କି ଖରାପ? ଛାତ କଣା କଲୁ। ଆମେ କଣ? ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ବେଶୀ, କାହା ସହିତ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଲୋକ ଆମକୁ ଭେଟୁଛି, ଦେଖୁଛି, ଲାଜ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? ଟିକେ ହେଲେ ମନେ ପଡୁନାହିଁ, ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା, ହେତୁ ପଡୁନାହିଁ। ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କାହାର ସହିତ ନାହିଁ, ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ତଳକୁ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆମର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। 12 ପଦ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ
ମତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ ବୋଲେ ଆମର ଶରୀର ଏ ଯୋଉ ମତ ବୋଲେ ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଶୈତାନର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବ। ଏ ହାତ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀକୁ ଘେପଲା ମାରବାକୁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡେବରି ଗାଲେ ମାରବାକୁ କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ହାତ? ସ୍ୱାମୀକୁ ହାତ ଉଠାଇବାର ଅଧିକାର କିଏ ଦେଇଛି? ସରି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ ଉଠାଇବାର ଅଧିକାର କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କାହା ସହିତ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଆମକୁ ଶୈତାନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଆଣିଦେ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର? ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ନାଇଁ କି? ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ତ ପଡ଼ିଯାଇ ହେବ ନା, ନାଇଁ କି? ଏବେ ଗୋଟେ 50 କେଜି ବସ୍ତା ଭଇଁ ନେଲେ କେତେ ଦୂର ଯାଇ ହେବ? ଏକଲା ହେଲେ କେତେ ଦୂର ଯାଇ ହେବ? ବଣାଗଡ଼ରେ ଯାଇ ଯାଇ ହେବ, ସେଠି ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମକୁ। ମାତ୍ର କିଏ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢି ହେବ କି ନାହିଁ? ବଢି ହେବ, ନାଇଁ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ରାଗି ଯାଉଛୁ, କ୍ରୋଧାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ, ପାପରେ ପଡି ଯାଉଛୁ, ସେ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବା, ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ମତେ ଦରକାର, ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ମତେ ଦରକାର। ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗକୁ ପଢିବେ 13 ପଦ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ଦୁର୍ଦିନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସର୍ବଜୟୀ ହୋଇ ଅଟଳ ରହିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜା ଗ୍ରହଣ କର। ସବୁ ସଜାକୁ ପିନ୍ଧବାର, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନାଇଁ? ଆମେ କୋଉଠି ଗଲାବେଳେ, ନାଇଁ କି, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସବୁ ଜାଗ୍ରତ, ସୈନ୍ୟମାନେ ରେଡି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରେଡି, ସବୁ ରେଡି କରି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ମନରେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। କୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ? ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଶରୀର ନାହିଁ, ଆମର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ହଁ ହେଲେ ନାଇଁ ହେଲେ, ହଁ ହେଲେ ନାଇଁ ହେଲେ। ଉଠ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ କହୁଥିବ ନାଇଁ ବୋଲି କହୁଥିବ। ବାଇବେଲ ଟିକେ ପଢ ବୋଲେ ଆଉ ଜଣେ କାଲିଠୁ ପଢିବି ବୋଲିଲା ପରେ କହୁଥିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବୀ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସଜା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ପିନ୍ଧବାର ଅଛି, ଆମକୁ ପିନ୍ଧବାର ଅଛି। ଅନେକ ସଜା ଏଇଟା ଲେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 14 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ସଜା ବିଷୟରେ। ଅତଏବ ସତ୍ୟ ରୂପ କୋଟି ବନ୍ଧନରେ କୋଟି ବାନ୍ଧି ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ପୁରସ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର। ପ୍ରଥମ ସଜା କଣ? ସତ୍ୟ। କଣ ସେଟା? ସତ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ଗୋଟେ ରହିବାର ଅଛି। କଣ ରହିବାର ଅଛି? କଣ ରହିବାର ଅଛି? ନାଇଁ, ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ କି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ମିଶା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସରିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲିଲା ପରି ଆମର ମନୋଭାବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସଜା କଣ? ପରିବାର ପ୍ରଥମ ସଜା ସେଟା ପିନ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେଟା କଣ? ସେଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ। ବହୁତ ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଥିବେ, କାହିଁକି? ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲିଲେ ଜାଣିଦେବ। ବେଶୀ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ସେମିତି, ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଥିବେ, କାହିଁକି? ଖୋଲିଲେ ଜାଣିଦେବ କି ନାଇଁ? କାହା ଠାରୁ କଥା ହଉଛି, କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ମିସ୍ କୋ ମାନେ ଏମିତି ଆଗା ଥିବେ କି ନାଇଁ? ମାତ୍ର ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି? ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସଜା ସତ୍ୟ। ବାପା ଯଦି ମିଛ କହୁ, ପିଲା କେମିତି ହେବ? ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ପରିବାର କେମିତି ହେବ? କୁହନ୍ତୁ ତ। ବାଇବେଲରେ ଏମିତି ମିଛ କଥା ଯୀଶୁ କେତେଟା କହିଥିଲେ? 6ଟା, 7ଟା, 10ଟା, ଗୋଟେ? ଆମେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଭାଇ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ
प्रिय भाई भौणी मैंने आम तांकर परिवार लोक से प्रथम मु पढ़ेली आमे तांकर परिवार हाँ एमती कार्ड केते हमको दउछन मु कौन सी भोज रे जाए ना जोठी मते प्रभु कहबे ना इट जीवा पड़ो जीवार अछि मते कोन केतरा भोज रे आपण मान जाई ना बोले जाई नांती बोले कोन डाबू नथि तो जीवे ना कि नाही अरे कहथिबे मु से जगह जाए नहीं ए प्रभु मना कले हम प्रभुंकर लोक ना तो सुविधा हैला नहीं सुविधा हैला नहीं गाड़ी घोड़ा नथिबो डाबू कसु नथिबो सेति भाई जाई नहीं मात्र कोन कहूछि सब जगह जीवाटा ठीक नाही भाई सेति भाई अब प्रार्थना दिन जो भोजी खाइबा डाकबा लोक तो मोर मुंडे जय लागबो हैला गोड़े जय लागले हेले को पानी रे फाटना बुड़े थीबो मुंडे जय लागले केती हेबो मोंदु तो गोड़े जय लागले को गामला हेले बुड़े मुंडे जय लागला बोले वो धंदा कि नहीं ए जो खाइरा समय रे आमे अछु बहुत आमे जागृत हेबा खाद्य ठारू पृथक हुओ बोलला हमरे गोटे टॉपिक आमे गोटे दिन सुनबा हैला खाद्य ठारू पृथक खाद्य ही बाध्य बोलला खाद्य ही दुनिया रे बाध्य बोला बाध्य नहीं प्रभु ही बाध्य वाक्य ही हमर सब किछि प्रिय भाई बने माने यदि पई एटा मन रखो सत्यता हमर भीतर रहिबार अछि कौन करथिलो मो आज एते डेरी रे आसलो कौन करूथिली भड़ा गड जाइथिली सियाडे से माने कसम गुड़ा बोल डाकी देरी जाई बाना काटा माली मुंडा पर्यंत डाकी से बड़ भितरे नहीं गले और से माने भारबाटा विलंब कले नहीं विभिन्न बहाना कौन मास बड़ डेरी हला ट्रैफिक जाम थिला परा ए गुपचुप हेले खाउथिबो कुटी हेले कंगाली लोक कुटी हेले चमिन हेले खाउथिबो कु हेले जुआरी ठाने हेले बसिथिबो सत्यर सजा पिंदुची पुणी नहीं ए बोलो भाई फोन कल कुटे अच्छो भाई दयानंदी बोले गुड़ा बोले एक्जेक्टली सिटी थिबार अछि नहीं सिटी हमर लवली बसी थिला सिटी हमर बाबूसान बसी थिला जदि मुसरिया गुड़ा पाके थाई किना दयानंदी गुड़ा बोले से मान कोन भाबबे बाबा कोई हमें मिचा केबे के कोई होइते कोई बा बोलबे कि नहीं कोन सेति पाई मु कहे आपण माने होचंती पुओ झियो मान करो बेस्ट टीचर प्रकृत शिक्षक होचंती माँ बापा माने माँ बापा जेंती बंचुचंती पुओ झियो मान मध्ये सेंती बंचु गोटे माँ जदि सकाळे उठी प्रार्थना करूची तार पुओ झियो से खाटरे थिबे कि नहीं सेठी देखबे से प्रार्थना न करू सान लोग कौन करबो से जानबो नहीं अब आमर लवली तो सान ना एबसे रांदा बाड़नी खेलुची से पानी आणबो सबू काम करबो रेंदी हेतारी खाई पी किना तब छुट्टी हैला बोले आड़ा पोड़ी मान सब आनी हमर पितवा बोलती कोन हमर बाबूसा ए समस्त को बसी से एंती करी रांदा बाड़नी मन खेलुथिबो नहीं मु कहूची कोन ए जो से बयस छोट अच्छी एमान को किसी जना नहीं जो सानो सानो पुओ माने से माने उठी किना प्रार्थना करबे कि मात्र आमको देखबे से माने देखबे बाइबल में से माने पढ़ी पारबे कि नहीं ना आमको पढ़बे से माने मोर माँ एंती मोर बाबा नहीं पिला को जा नानो पुड़िया दुईटा आन बोली पाटाई देबू कौन है हाँ तोर माँ को कौन है मुझे यार चाबी थुकी के ना टोंड फुची ही घरे आगी बोले अब पिला पूरा सुशिक्षित हो जी गोटे 3 मास भितरे पिला स्टैंडर्ड टा बढ़ जाओ केंती स्टैंडर्ड बढ़बो परवर्ती समय पठाओ से दुईटा पुड़िया चाबी आगु गोटे आनी देबो परे ए परिवार आज्ञा आम पाई प्रार्थना करो आज्ञा बहुत कौन हैला नहीं परिवार बहुत झमला ही गला अरे गोटे दुईटा पुड़िया पठाइलो नहीं परिवार अटकी था ठीक अच्छे आगू बढ़वा आपण माने गोटे वाक्य बाहर करबे एफिसियो पुस्तक 5 अध्याय 21 पद एफिसियो पुस्तक 5 अध्याय
21 ପଦରେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପରସ୍ପର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। 22 ପଦ ହେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତା ସେହିପରି ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତା ହୁଅ। ଦେଖ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ନାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବାର ଅଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପାଇଥିବାର ଅଛି ନାଇଁ ଭଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୟ କରି କାହାକୁ ଭୟ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀର ସେ ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରିବ